gabi! Welcome to Partners in Law, ang programa sa Cebu Lady Lawyers Association Inc. Ako si Attorney Joyce, Preston Adlao. Karong gabi una, atong pagahisgutan, tukion ug sabton kining giingon nila nga depression. Usa ka pinaka-common nga problema karong panahona apan seryoso. Ug ubanan kita karon ni Miss Tina Espiritu Velez, Board Member sa Philippine Mental Health Association Cebu Chapter. Maayong gabi, Miss Tina. Maayong gabi, Attorney. Yes. Atong sugdan ang atong discussion, Miss Tina, no, kung unsa ning depression. Kano sa man ta makaingon kung ang usa ka tawo, babay, laki or batan-on nag-undergo og depression? Okay, so clinically, moingon na tag depression if 2 weeks na siya ang prolonged niya nga sadness, no? Kay na magud tay sadness or persistent sadness magud nang gitawag nato og depression. So kung last na gina siya 2 weeks, ma-qualify na nato siya under depression. So less than ordinary lang Yeah, sadness. usually mga sadness lang na siya, loneliness nga maagi ra bitaw sa usual normal na tao kay moagi man gyud tag sadness or bereavement, kanang so naagi na siya kanang time frame, pero kung 2 weeks or more na gani mo qualify na siya under sa depression gyud. Ang cause sa 2 weeks nga sadness kinahanglan ba nga the same or pwede maglain-lain? Usually the same siya, no, kay naay usa ka specific cause nga mao na, pero pwede sad nga nagsagol na siya kay daghan na kay siyang stressors, daghan siyang nagian. So kadto pwede man gud magdungan, nawada na kag trabaho, gibiyaan pa kasi mga asawa, mura ginana gani niya. So mura siya kanang, it can be a combination of stressors or it can be a single strong stressor para nimo. Okay. Yes. Aside from sadness, kanus aman ta makaingon nga kaniti mailhanan ni siya nga namurag na siya giagian nga something depressive na ni siya yang mood or ingana. Daghan basta nanay mga changes sa usual nimo nga, from the usual nimo na interest, behavior, sleeping pattern, eating habits mo change gani na siya abruptly together with being sad, unya ka nang muhilak ng kagkalit way rason, or once na changes sa imong usual patterns, sometimes you have to now consider that it is now nag 2 weeks na, so it is depression. But the problem, Miss Tina, is that ang kasagaran mga tao nga naay depression refuses to believe that they are sad or depressed. Yes. So unsay pwedeng mahimo kung ikaw na kaingana? Or kinahanglan ba nga third party ang musulti nimo nga you're starting to be depressed, you're starting to change your habits, kinahanglan ba third person yun? Yes. Normally, kinahanglan siya a person who can really detect it already, no, nga ito naman kasi man na din wa na tingog-tingog, then ang usual niyang eating na lahi, so yung sleeping pattern na lahi, yung hygiene habits na lahi. So once na yung mga inana, it's usually a third person because that person is very absorbed sa iyang mga concerns, no? Sa sobra niya ka-absorb, wala na siya nagtanaw na depression na di siya. Nya di sa nasa kadaghanan dili gid mo dawat nga nagdepression, nya tan-awran nila mawa ra by willpower, which is dapat i-do away na nato, no, di ta magunahon na nga ang depression is madara gid na siya willpower, kay dili gid na siya madaog willpower. You need really help, no, para ma-overcome na nimo siya or at least ma-control nimo siya. Yeah. On average, Miss Tina, kanus aman gyud ang depression mo set in about a specific age? Wala. Normally magsugod na makita na nimo even at a very young age, no, sa usa ka batang gamay, no, labihan nag-agi siya trauma. Based on your experience, Miss Tina, unsay pinaka bata nga imuhang nakahandle kog 5 years old nga balik-balik gid siya sa ospital kay kanang di na mo kaon, di na mo, so pirmi siyang mag intravenous, no, nga dextrose. So mo na iya ha, so almost for murag every 2 months mabalik siya. Mabalik gid siya didto. Unya di na gani siya sakitan ug kanang butang na ang dextrose kanang gidagko gid nga needle. Di na siya sakitan. So kada 5 years old to na ko siya nga ang pinaka-oldest. Kung adolescent, ang pinaka-oldest is 16, 17, no, kay adult naman ang pinaka-prone nga mo undergo depression na atay adolescence to kung wala lay trauma kung kana lang ha, kung ang bata walay trauma lang niya mo undergo lang siya somewhere in adolescence nga inana
normally koan adolescents and young adults gid na. Okay. Between babae ug lalaki, kinsay mas prone to undergo depression? Pareho ra gid siya. Although ang statistics before nag-ingon nga mas ma-depress ang laki mo nang mas taas ang suicidal rates, which is still true now. Mas dagan-dagan gid ang suicidal rates sa laki, no? Pero still nag-apas naman. So halos wala na siya gender Wala difference. distinction. Wala na siya, almost wala na siya distinction. Pinaka-top cause of depression sa karon? Top cause. Oh. So may maka-trigger kasagaran for an individual, babae, laki, or bata nga ma-depress or Trauma. masad. Trauma. Trauma gid siya for now kay kusog man ka itaas man tay crime rate. So trauma ang kadaghanan na masud sa sa amo ana clinic sa PMHA. Trauma gid siya. Trauma. Kadaghanan. Ang yes. ikaduha, Miss Tina, aside sa trauma, Inheritance. Nakuha nila from their parents or from their uncles or nana napasa sa ilaha. So, nahug siya sa inheritance actually. So, naan mi daghang patient sa PMHA, both our psychiatrists nga, tungod kay it runs in the family, naagid mi patient ba, nag-collaborate ko with the psychiatrist kay mag-collaborate raman jud mi, and then I will be under the psychiatrist to give me instructions inana in terms of therapy. Nagi ko patient nga usa gid sa kapamilyahan from father, mother to duha niya ka igsuon babae ug siya laki. So sila jud na. kung ingana na ang Ya doctor ang father ha. Kung saan pag-address ana, Miss Tina? Kung I mean, if kinahanglan tag third person to tell us ba nga you're undergoing this, Actually, aware naman sa murag aware sila kay namay murag nag-una. Okay. Then di man sila dungan. So for example, ang mama nag-una, obviously, then ang maguwang babay, then hantod nga ang katong laki, mo to siya ang kuan niya, mo say mas lisod na ko na treat ang laki kay mas kuan man, mas vulnerable siya, no? Murag inana, mas vulnerable siya. So kuan kanang na-manage man gud sa parents niya ug ang duha niya ka igsuon by keeping the medicines good nga needed nila kay they know it's really hereditary. Sa laki man gud naggamit siya sa medicine, gisunod niya, pero pag abot sa usa ka nabuwagan. Okay. So, mga factors. Factor gid siya. So, niundang niya. Kuambiya siya kanang na siya sa LGBT nga community. So, mas lisod daw aton nga you lose a partner. Kaning mga inganing mga depression, murag matawag ba nato ni nga caused by a chemical imbalance? Or? Yes, neurotransmitters no sa ato ang brain. That's one cause, no? That's one cause kani atong gitawag og kanang brain nato atong mga nerves, no? Dili kay siya naa siya kanang irregularity sa ilang pag-function, no? That's really one of the major causes. Number 2, hormones, mga hormonal imbalance, which is very common. Sometimes like kung padung ka menopausal, it's normal to go through depression good. That's very common for those also who go sa men na atay gitawag og andropause. So opposite na siya sa babae, sa laki siya, they also go through na depression. So all the while we thought nga kung menopausal lang maura ang medyo irritable. Irritable. Unya ka na muhilak lag kalit. So abi na to sa lalaki, Miss Tina? Siya sa laki. Actually, gi-identify na siya karon nga gitawag natog andropause, which is what we are telling couples also na kanang mag-away sa una, loving kay niya karon nga ni 50 na or padung diha na hinoon mangbuto. Diha na noon. So amo nang ipasabot na what's happening kay mingon man ang babae nga mukalit na siya kasuko, mukalit lang siya ginani. So diha na mo i-explain na what is happening niya. What is kakibaw nga? There's such a thing as andropause. Labihan nagpareho ang age kay normally sa una or sa ato abaya nga mo marry ta more or less of the same age. So nagdungan mo, 'di ba? So kung magdungan mo, mahitabuan na is pareho mo wala sa balance yun. So usagin na siya. Then of course trauma na mga victims of war, victims of kanang mga rape, anything that involves crime, usagin na siya makakause og depression. Sa pamay makuha ba sa anak ang kanang depression sa mama if at the time that the mother went through depression mabdo siya? I mean whatever feelings ba?
That is possible. According to science, pwede gid na siya Ma-absorb. mapasa, ma-absorb. In fact, usa sa mga causes po nato sa depression kay learned bitaw nimo nga to think negatively. So ikaw og nagpuyo ka sa usa ka balay bisan gamay pa ka nga ang imong mama for example negative jud siya magunahuna, ma-hear nimo sa iyang words, mukalitlag hilak, maguol, ma-depress. Actually, inana sad siya magdako. Mura sad siya mag-think negatively na sad. So, dili, kay wala man siya pattern to follow ba nga. If this is what's going to happen. So, nagdako man siya ginana nga system na the elders are thinking negatively. So, na-learn sad niya ang negative thoughts. Thinking nga mautoy sakto. Yes, and mo go through na siya depression even at a young age. I see. Okay. Kung mao ni mga causes, Miss Tina, what could be the possible treatments nga atong ihatag sa mga bata or katong mga ulitaw, kay kasagaran mga kuan man gid makabatanunan, adolescents. Actually nagka-younger na gid Yes. ang nagkuan sa mga depression karon no. Mas gamay sa middle adulthood up to late wala jud ka Nga sa naman ilaha. siguro more accepting. I think because you are coming to terms with, although naaman no, pero you're more coming into terms of your aging process and because nakasurvive man gud kag up to that stage, so anything that comes your way Okay na, makaya. kaya nimo, so dili kayo sila mo go through ana. Although as I said na jud kay namang gyud mga tiguang na di na mukaon, di na bisag pwede pagud mukaon gud di na mukaon, so pero for the younger ones, as I said no, if you feel that or if you believe your son, your daughter, your friends are suffering from it already, then it is best that you ask them to go and seek for professional help. So this could be a psychologist, this could be a psychiatrist, no? Kung moingon tag psychiatrist, sila ning mag-recommend normally sa tambal na imong i-take. Kinahanglan ba gyud na imnon nga tambal? Normally, ma'am, yes, no? Because it's very difficult to give therapy to somebody who is not in his or her proper state of mind and feelings. I see. Okay. Lisod man kay makigistorya og tawo na inana, no? So ug makistorya kag kadiyot na apay sense, then later on mo float, no, or mo hila kalit na mo undang. So it is better that you are always aided with medication, the right medication for you, kay maglahi-lahi man na, depende sa chemistry sa body. So mag-respond siya differently. So Is it advisable, Miss Tina, nga somebody will guide the patient with regards to the medication kay wala na good ni sa proper sense of mind? What if imnon ang tanan just to be, natay gitawag og case management. Okay. So you are assigned to a person who monitors. Usually sa himong psychiatrist unya ang sabalay na ay magbantay ana. Okay. So for example, in the case of adolescents na ay parents nga magmonitor nga nainom na niya at the right time. Okay. How many times a day, if these are older adults, so normally natay mga case managers who take care, pero usually mga anak raman sa magbantay nga mainom na siya. Yes. Normally, how long would it take for a patient to take medication before siya medyo murag ma-normalize? Mag-depend siya. Based sa ako experience sa mga psychiatrist man gid akong kuyog, mag-depend gid siya. Primarily because inighatag nila sa tambal, you have to report to them what was the effect of that dosage nga gihatag. So kung okay ang dosage, well and good. Then kung tanaw nila ni improve ka, ius-us nila ang dosage. O kung tanaw nila na mao lang gina siya, it's really chemistry that we're talking about, no? Kung tanaw nila na kanang you need more, so mo na mag-increase sila dosage, compare and then i-pair na nila with another thing. So mag-depend siya from one person to another. In the case also of psychotherapy, mag-depend sad siya sa cooperation o sa preparedness sa person, iyang health at that time, iyang mental health Kung at that kaya time. ba niya or kung gustuhon ba niyang maayo? Factor sad. Naman sa inaana gyud, so mo na kanang kinahanglan gyud siya na kanang magbantay ka, di ka kaingon niya nga mahuman rataan ni 20 sessions, 10 sessions. So dependent. Okay. So ato pong i-discuss, Miss Tina, no, ang mga risk factors aning depression. Pero una nato na ipadayon, mag-break sa for a few commercials.
Maayong gabi, mubalik ta sa Partners-in-Law. Kauban nato si Miss Tina Espiritu Velez. Ganina atong gihisgutan ang kaning treatment, possible treatments sa usa ka tawo nga ning undergo og depression. Pero Miss Tina, before ta mo discuss further into the risk factors, no, nabatay matawag nga first, unsay tawag ani kaning first aid strategy unsaon pag before ta mo padung sa medication ba, psychotherapy, nabay kanang dili sa ta mo abot ana nga punto ba? Mao ginam ko ang rule gid nato ana is once you see it's there, adto na gid ka sa professional help, because di man gud nimo matansya og unsay sunod mahitabo. You cannot expect nga awa pa man ni siya, so tomorrow day nag-suicide na siya. I see. So once you see it and you think it's there, or you feel that bisan pag di ka makaingon nga depression na ba na or di, unya tan-aw nimo nga medyo grabe gid yan sad nga normally makopra sa unta sa tao, refer them to professional help. Maybe not directly to the psychiatrist, pero pwede ka mangita og psychologist nga mo tan-aw lang, because usually the psychologist will also be the one to tell, like sa ako kung tan-aw nako na medyo bugat man ni siya niya, lisod sa gyud siya ka storya kung inani. So, amo sang i-refer sa psychiatrist. So, the psychiatrist will be the one to gauge. Then, once ready na sila, ibalik siya sa ako, for example. What if ang pasyente mismo, ang dili ganahan mo undergo og treatment? That's why the psychologist and the psychiatrist has to make sense to both the caregiver niya, like yung parents baron or yung barong sibling, kung kisa may nag-responsible anak na person, nga ipasabot sa iya na you need this. Actually, ang una gid nilang reaction with the psychiatrist is sa tambal, nga dili siguro mo kanang, how do you call it, the medication is not something that they feel comfortable dayon. Yes. So mo nang mubalibad sila dayon nga, uy, niinom ko ani pero mura man hinung ko di katog, naglutaw or kanang inana bitaw, so they don't like the reaction sa body. Kay ang normal manggod nga unahunas mga tao, if you take medications, awa na buang na gid na siya. Dili man said. The purpose of medication is to be able to control the chemicals in your system. I see. So with that controlled chemicals, mas better ang functioning sa imong body. So ang purpose gid sa medication is to be able to work with the chemicals so that mas ready ka to do the therapy, no, or to do the advice of the psychologist or psychiatrist kung unsa man imong i-go through, like anger management baron or exercise or whatever. So mas dali ang coping niya mas dali gid under siya. medication. Ang una lang gid ang reaction is syempre kay bag-o man ang medicine sa imong body, this is what our psychiatrist will always tell us. Ang unang reaction is they might not feel comfortable sa effect. So mo nang moingon ang psychiatrist, just keep drinking. Sunda lang gyud kay sila man ang mas nakaiba. Ang doctors may nakaiba og unsay initial effect ug unsay next nga lasting effect niya, no? So mo na mo ana gyud mag-battle sa pag-medicate. And Pero would it mean nga nag-medicate na ka hangtod mahuman mag-medicate na gid ka, or maundang na siya if you can cope up or you can manage? Normally, you really maintain it. Kay kung ano naman siya, makonsider man gud na nato siya nga chemical imbalance normally. So, ang kadaghanan gud even for me, no, nga psychologist, mo ana gid mi na it's very important that you maintain the medication that's given. So, unya usay sad gyud, di nimo siya imo siyang i-maintain kay later on usay mo change ang iyang effect. So mo report kag balik nga this is what's happening when I took it. Nya di man ta ni siya mao iyang effect. So the psychiatrist will have to check on that again, and or kung sa psychology siya during the therapy inig-report ana niya, so ibutang na mo sa notes, then under man ko sa usa ka psychiatrist, so I report that to the psychiatrist. Kay I don't work tandem gid ani Miss Tina. Ako I don't work independently. I dili ko ganahan og psychologist lang, because for me I believe that the human body is also a chemical body, and no amount of talking to a person will change the chemical setup para nako. So mo na I work well with the psychiatrist team. So kung mo sila, can you give ready na ni siya to go through anger management, that's when you come in, or self-esteem activities, no? So that's where we come in. Dayon report lang gid ka sa psychiatrist. So mauna ang psychological evaluation or assessment, or
simultaneous ang psychologist o ang psychiatrist? Depende siya. Like, kung tanaw, kung moduol siya og psychologist first siya, tanaw na ko, dili man siya kinahanglan og medication. Ang causes So, na is, sessions. kinahanglan lang niya mga kanang kasturya. Naaman dyan inana lang. Yeah. Like, there's really no one niya. Gusto lang ni siya og kasturya ma-out. Actually, na ako yung mga college nga students nga inana ra gyud nagtan-aw ko niya nagtherapy then di naman siya ganahan mo inom sa tambal no, so sige akong tan-aw then actually they are okay right now, so which is malipay sad ka no nga for the longest time murag wala man ko na report nila nga inana then they know man sad na if something is wrong again, they can contact me, not directly to the psychiatrist. But they can always, you can always tell them nga, you will be okay. So pwede ta mo stop sa session or it's a lifelong. Dili man, like naagi, like tanaw na ko ready na siya, okay na siya. Then the psychiatrist will also say, okay no need to kay okay naman ilag assess nila, so there was no need for medication from the very beginning. So follow up na lang. Follow up na lang. Nya usay dili na gani ka follow up kay okay naman sila. Okay. They won't report, but they keep the number just in case. Kaning mga tao nga ni undergo depression, Miss Tina, will they be able to kanang act normal or kanang maminyo ba ni sila? Can they be successful in the family life, sa ilang profession? Yes, they can. They can function normally. They can function normally, and they are better people to say and to think kung unsay naitabo sa ilang mga anak or people around them because sila mismo ni go through ana. Ang good thing lang nila is they went through the proper assessment, they went through the proper medication, they went through the proper psychological intervention, no nga ni sugot gid sila, so that's why they naman tanan mahatag na you have your medication, then you have your intervention, so na kuan gid siya na plastada gid siya. If na okay na ka sa imuhang session, sa imong medication, is Gamay there na a lang. possibility nga mobalik imong depression? There is a possibility. O what could be the factors nga pwede mo rag mobalik? Normally, mabalik siya kung labihan na kung chemical gid siya nga problem. Pero I kung see. usually kung kanang dili siya chemical like kuan lang good low self-esteem, then trying to provide the protective factors, no? So inana siya nya ni go through siya intervention, then lang mobalik lang sila, then mo storya me, then unsa man to imong gibuhat sa una to be able to cope with that. Usually ang mo trigger ana is another kanang grabe-grabe na jud nga effect kanang stressor. Kay usually makamanage naman na sila kung ni go through sila sa intervention, ma-manage na gid na. Pero nila. makabalo sila, Miss Tina, nga kaning akong giagian karon, this is a stressor. Yeah. This can trigger my depression. Yes, they can. Actually, sa akong experience yun, mubalik sila mo. Like, maingon sila na, Miss Dina, I have the, ka nang nagbuwag sa uyab, and then wala gid siya mag-expect nga inana, gid nga klase nga break up, inana bitaw. And usually, kabaka, sa akong situation, daghan lang yun nga, ang ila lang is to find someone to talk to. If there is no need for medication, we don't. Normally, usually sad, ang uban na kay para makatug lang for pila ka days just to get your rest and energy back. And then, balik lang sa istorya. So actually, it's really just kana lang ha, kang dili gyud grabe kaayo, pero kung mo na lagi kung chemical imbalance gyud, ma-trigger gyud na siya. How long normally ang mga sessions if they just want to talk? Normally, kung kanang Ngita dili lang lang kay gyud kasturya lang gyud, normally na sa 10 to 15. Kay daan naman good na 10 to 15 sessions yun na siya. I see. Per session, how many hours? 1 hour gina siya. 45. Actually, may kag 45 minutes because the other 15 session is para nimo mag-notes and mag-recap sa iya og balik. Plain talk ra na siya or Plain will talk they be and- able to do activities Yes. also? In my case, with the psychiatrist, we allow them to do certain activities. Naka-plan siya. Like for example, I tell them, okay, today we'll do this activity, we do this activity. Or I will also tell them nga, next meeting, mao ni atong buhaton ha. So, or na ko'y assignment for you to do and then bring this to me on our Mura next gid siya session. coaching, no? Life skills, no? Sometimes usay makalimot man ta that we have life skills, and sometimes you have to give that intervention of bringing those skills back to the person. Okay. Nakoy nabasahan, Miss Tina, no? I don't know if this is still true. As of 2018 ko, no, over 3.3 million Filipinos deal with some form of depressive disorder. Unya na po 3.1 million go through the
some kind of anxiety disorder. Sa karon kaha nagkasaka or nagkaubos, are we trying to address the issue? I don't know where the statistics came from, no, but sa ako lang experience, I think one reason nga nung nagsaka siya is naasad yung additional factors nga naka-contribute nga nung mas nidaghan. Like what? Social media. I see. Okay. That's really one. The lack of time of parents. Kay lahi With manggod children. siya. Like sa una, atong parents sa ako na time I'm 50, so kita ko between my classmates and me, tutok yun ang parents. And you don't have to force them to attend PTA. Murag inana bitaw. And they are there. Makita ka, say, ang mga parents, bisag college, high school me or elementary, naghuwat kina diya sa gawas. So, nakatutok yun tanan. No? Unlike now, usasan na the lack of time ang parents sa ilang mga anak. Una, dali ra makitaan sa Facebook kay some parents would post dayon nga they're in school with their children. Unang uban bata, nganong ang mama ni ko ana, nganong ako wala. Yes. So, okay. the social media actually, from base lang yun sa ako ang mga students, no, because I taught before, it really affects the self-esteem and sometimes destroy, no, and causes the person to labihan na ang mga vulnerable na daan katong naa na nag-undergo ng mga risk factors na combination. Once musud sa social media, usay ana nimo makita na ma-feel nila na I am at a disadvantage. Like sila lagi nga nung nakaon sila restaurant on Fridays or Saturdays or hala naman sa uban nila mo palit og bagong sinina i-post nila, di ba? Murag ma-feel nga I'm different. I'm different. So dako jud kay factor ang social media to even cause the person to di man gud pareho sa una nga igor kita makibog na unsang silingan sa chismis ra pod. Pero wata kay bog na unsa speak as barangay. True. Pero diri worldwide man siya. So makabantay gid. Makabaw jud ka na there's something. Why is it that if I have 10 friends, 8 of them are posting like they went like this on the long weekend. Yes, they went to the resort. They went to So usa ginasad sa mga strong nga factors ang social media. Na ang parents time kana. If ikaw ang pangutanon, would you advise parents nga kanang nagtan-aw nato karon to allow their children to have their own account in social networking sites? It's okay to have their own account but not at a very young age. Kadaghanan naman. How young is young, Miss Tina? Para nako, you have to be around 9 or 10 ka na makastorya na bitaw ka. Kay usually ang bata man usually ang mga bata man sa games ra gyud na ila. Yes. Di man kay na sila ng social media but it's more of the games. But it's what they see nga my friends ani nakitaan dito sila they bought this, they went out to eat this. For me it's not so much of like kanang what age, it's more of the quality of your communication with your children, that if you allow them, it's because you entrust them, and at the same time, they're willing to be open to you. Kung unsay ilang nakita or nabasa, they're not restricting it, they're allowing, not necessarily nga friends mo sa Facebook, pwede ra gyud na you're allowed they allow the children to talk. Okay, what happened to your friend? How many friends do you have now in Facebook? Who are these new friends? So at least kay ka estudyante ba ni sa school, teacher ba ni, diba? So ang involvement sa parents would really matter, Yes. especially sa karon nga mga panahon. Yes. But what if the child does not want to talk? Unsay pwedeng mahimo sa parent? In terms of social media? Yes, oo. Kung dili gyud ganahan mo talk ang bata, that should be a sign that there is something wrong. I see. So, mao na nga, you have to address it. It's a red now. flag already. You could go through family therapy. Kung dili lang gid mo mauwaw, kay ang uban man gud dili mo go through family therapy kay mauwaw sila Sa kay stigma nga naay psychologist, naay psychiatrist niya tibok pamilya gikuan so ay gubot ay kaayo or ay but Something is kuan wrong. so but it's more important than what other people say. You should be saving your children, you should be saving yourself, and you should be saving your family. So if you can afford, kay mahal-mahal maginang family therapy, no, pero hopefully na apoy mga NGOs nga How much, Miss Tina, would it cost to have a therapy with a psychologist? Kung individual lang, kung psychologist lang, ang rate nila karon na sa 1.7
ambot lang napabay nag 1.5 pero normally na gina sa 1.7 adto to 3,000 siguro sa That's private gonna be lang per na. session. Yeah, sa private. And normally, it would take mga 10 to 15 sessions? Yeah. Gid na. Oh, labihan akong family kay mas I dako kay dynamic man. So you have to consider every individual family member Tagsahon how gid na, Miss Tina. nya na session nga sila rang usa, na session nga sila rang duha, nya na session nga tibuok family. So medyo dugay-dugay gid siya. Ang assessment. Yes, ang assessment ug ang therapy itself. Okay. How do a psychologist cope up with kaning mga ingani? I am sure ma-absorb nimo ang mga negativity ani. Like sa example lang ha kanang mag-therapy ko so na ma-assign ko usa ka case sa usa ka psychiatrist and they will say okay can you probably do some intervention on let's say anger management nya. Usahay sa usa ka Sabado kay mo na may duha ka pasyente sa psychiatrist. So, medyo bugat yun na siya. And of course, it is always important for the caregiver to be healthy. So, ako usay, mulimit yun ko nga, duha ra ka patient per day kay bugat na daan ka na lang. Bugat emotionally or bugat inig-deal sa problema? Both kay usay makarelate man ka sa iyang di man ka Problema. spared from your own Correct, di ba? di man ka spared from your own situation. Usay ang ilang storya ka relate man ka. So bugat siya, di ba? So mo ginang maingon gid ko sa pwede Sabado ra man jud ko pwede, no? So I would really tell them na okay na nakoy duha karon, then usually dili gid ko mo take og more than that. And you have to have outlet also, and you have to make sure that you shake it off once you're done. So it's up to you, like you go out with friends or ako walk lang ko, I will take long walks, makalimot na ko then next thing na kong hunaon is kano sana sad may magkitag balik is actually the day before na. So okay. dili na ko siya i-carry. Okay, we'll talk more about how to shake off these negativities when we come back after a few commercials. Welcome back to Partners in Law. Ako gihapon si Attorney Joyce Preston Adlao. Kauban nato si Miss Tina Espiritu Velez, Board Member sa Philippine Mental Health Association Cebu Chapter. O ganina before ta nag-break, ang atong gihisgutan, Miss Tina, is how a psychologist would cope up the negativity after every sessions, no? So, karon we'll talk more about the risk factors. Unsay may mga risk factors sa usa ka tawo undergoing depression? Okay. So kung moingon tag risk factors, meaning mas daghan ni siya, mas taas ang probability nga mag-depression ka. So meaning a combination of these could most likely result to higher chances of going through depression. So for example, may tag risk factor separated imong parents, pag gamay pa ka, mas naay tendency na so sana. Then ibutang nato na kay physical disability, di ba? Or butang nato nga na kay nagid kay academic nga weakness unya wala siya ma-address properly. So possible na or undergoing trauma. So imagine ka usay sa usa ka tawo manggod na moabot ang combination. I see. Or loss of a loved one, so namatay imong mama or anybody igsuon, even a pet can cause the child to go into depression. Labi nagkadto yang constant nga companion, no? So sana siya. Then another is usually sa mga LGBT mas taas gid siya. Ngano man? Because they don't get the relationships, the stability of the relationships that they need, no? Like in normal relationship. Yes, so kita man ganing normal mabuwagan pa. Mo-undergo pag-ingana. Mo-undergo niya sila di pangitaon man gud na under part ng ilang partner, so kadag mo bitaw ng more jokes. More prone di ay sila. I see. They cannot find a like a normal person nga mag-agi ka sa lifespan ng mga stage, mangita naman kag partner. Unya ang problema kay sa ilang nga side mas lisod siya panghitaon. Kung magkaedara na. Kung magkaedad ka, syempre so nindot na kay kag sweldo, may na kay kag trabaho, but you don't have a partner. So how will you build your next stage in life, di ba? So mo na ang wala
wala sa ilahang stability. I So mo see. nang mas dali sad sila ma-depress. Mag-depress. And usually sad, although pareho sa babay, no, let's say ang mga bayot or ang mga gays mo give in man gyud sila. No, pero mas mo give in sila kaysa sa mga babay karon, kaya mga babay karon mas defensive, mas isog, pero ang they have to not buy, but they have to make sure that the attention All and out. the love of that other person stays. So so unay 100 ari gyud sa 110%. So there's always the struggle to be loved. Right, Nana? Kay mahadlok man ka nga anytime mawa. Biyaan. Biyaan I see. ka. So they are the ones also na prone to depression. Number 4 is, now, of course, normally if you are accepted or not accepted by your family, It could be a factor also. Factor gid na siya, no? Factor gid na siya kay dili man tanang families accepting of situation nila ba na inana sila, no? Possibly accepting sa kung unsa sila, but not to the point nga they will have somebody in their lives. Diba? Naman giuban gyud nga hantud karon wa gid madawat sa ilang ginikanan, and dako kay nga factor nga also bisag 60 or 55 na ilang edad na go through na sila depression kay murag wala magwin hitabo sa ilang life nya, wala stability ang relationship. So usa na physical disabilities, no, kana jud kana ma-undergo kag war or crimes, Kaning mga post-traumatic stress. kanang kanang nag-go through ka og PTSD, no, mo magina sila. Kung makakita lang ka og victim gani sa dili ikaw ang na victim pero nakakita gyud kag actual nga I see. na crime nga nahitabo, usa na sa makakos nimo depression. Murag mo empathize ka sa Say mo nakita. empathize ka or di ka kahibaw mutabang bakag di I kay that's see. part of the So not necessarily nga ikaw ang affected. dili. Okay. Not necessarily. So usa na. So imagine kung mag-combine na siya tanan, no, na kay academic failures plus gubutin yung balay, di ba? Nya nagubot pa gina sukad pa gid sa una, no? Then bisag dili ka mabunalan sa imong parents o sa imong papa, pero ang kita ka nga ang imong mama pirming makulataan. Kulatahan. All of this, the more you have these risk factors, the higher is the probability that you will go through depression. Kay bisag ang normal nga tao gyud di ara man say limit gyud sa makaya gyud niya nga pain. Di man ta Superman na may carry na to tanan. So the more sa tao nga naay mga kanang kuwang na daan or disadvantage na siya daan, so mas taas gid yung probability na mag-depression siya. So kung mo ni risk factors nato, unsay atong mga protective factors? Okay. How do we deal with the issues if let's say we cannot choose our family? What if our parents are already separated? Di naman ginato na ma-change ang fact, no? So what can a child do or the parents do for the child to not undergo depression? So dapat ang hunahunahon sa parents, no, kay as protective factor man unta sila, nya considering man sad gyud nga ato sad silang gi-consider nga di sad sila ma-depress sa pugson sila puyo sa Together, magpatay no, walay love, wala na ba. The relationship between the mother and the husband and the wife should be separate from the way they treat their children. Okay. Kay ang kadaghanan man gud sa mag-away, no, adto mo igo tanan sa anak. Now dapat bisag magbuwag mo, you have to put it in a mature way because you're thinking about your children, and then equal attention, equal love, no, bisan pag then dili magdali pod ang ako yung gipangayo sa parents bisag magbuwag, dili magdali og pangita og partner samtang ang bata dili pa Maka-cope up. maka-cope kay na pa may time nga kinahanglan maghinay-hinay ka nang ma-realize sa bata bitaw na natingay dili na gyud kaya kay lisod man kay ipugos nato sa bata nga di na jud anya dili pa na niya Di matake. pa niya matake kung makita na sa niya nga there's another relationship. So kadaghanan sa nakita nako kay I did some annulment man gyud, no. I'm in the nullity of marriages. Nakita nako nga mas successful ang mga bata sa kadtong mga parents nga allowed sila to
to kung asa ang bata kung asa ang bata comfortable. That's okay. number one, no? Number two, when both parents give time to their child, dili selfish, no? So ang father ug ang mother work, especially kanang inigabot sa mga bayranan, no, nga magkasinabot sila ug naa magani difference kinsay mo give in, and then equal time. So ang bata makaspend og time sa iyang father, ang bata sad makaspend og time sa iyang mother. So na shared responsibility gyapon. So if kung wala ng shared responsibility, risk factor na sa nato na. Posible siya nga risk factor. Okay. Og single mom gyud ka, lisod yun ang pag-cope, no? But Yeah. amo ni akong pirming giingon nga if you are a parent, your best chances are always consistent ka sa imong communication of love, na you are willing to listen bisag unsa pa na ka bad news or bisag usay gani nga mag-strong ta, bisag sa ang bata naghilak na bisag kahilakon na ta, makita gid niya na you're strong and you're listening, no, and you're empathizing, but at the same time you're teaching him or her, nagtudlo gyud kaniya nga kasabot gyud ko ani imong gibati in ani ginanak o na kanang ana jud, so nana bitaw the child feels nga somebody is listening. So bisag single parent ana, then the parent also has to be positive nga dako ko ano tingali pa day wata kay baw in a few years from now I might find someone, you know. Akong giingon ganina na ang mga Positive bata thinking. has to learn to think positively, and Yes. they usually get that from their parents. Oh. So not necessarily nga single parent ni broken family ang bata ani will most likely undergo depression, not necessarily. Daghang mga bata wala man na sa whether complete or dili, although syempre mas maayud ang complete Yes, family, no, kay dili maglisod ang parent to Yes. provide everything, no. And of course you have the society, especially in the Philippines, nga para nato importante ra ba gyud nga complete, Yes, no, oo. diba? Wala gyud ta nag Conventional type of family. unlike sa ubang countries nga although they have divorce, pero they're used to it nga you only have a single mom who's working for you and so on and so forth, or a single dad. So dili man gud na siya totally nga nag-agad nga ay kay single parent ka mag-angry ka depression mamatay ra jud ka, dili. There are many children who succeed because they have protective factors, like they went through good school, they have good friends, no, choose good, they have good communication with their Parents. mother and their extended family. Yes. No? So dili siya makaingon ka nga padung na ka didto. Well, there are also families nga intact pero ang ilang anak, no, di wala nila ma-attender. So mao nay makaingon ka nga wala na risk factors, but at the same time wala ang presence sa protective So it's not an assurance nga if it's a complete family, then there will be least likelihood for depression sa mga children. Dili man. Dili gid gihapon. Dili So gid. ang pinaka key ani is communication towards Yun. the children. Kanag yung communication nga kanag you're open gid ba, dili siya communication nga screened out lang unsay imong isulti kay mahadlok ka kasabaan ka, mahadlok ka nga dili ka masabot. You have to have parents who are parents, friends, teachers, no, bisa kay ang ato ra ba mga anak naa sa school most of the time. Yes, So mao gina sila ang second parents, so that's Mo'y why makakita. mao na makakita nya mara ba na yung noon nga mo violate usahay. Miss Tina, unsay unang dapat buhaton sa usa ka mama or sa papa nga kana makabantay na ba nga there are already certain symptoms nga murag naa nay something wrong sa akong anak? How do I deal with it? How do I tell my child nga nga na ba kay murag mo man nilisod? Murag, First, yeah. should we tell the child up front nga oy depression na? No. How? Only the psychiatrist or psychologist can diagnose you that. No? Although Okay. kay bawo naka, pero lain man gud kay nagiunhan na to siya. You are not the expert on that. You will be questioned by the child. Nana. How should a parent approach the child? Then probably you have to tell the child, you know, I love you so much. I want to help you. And the way I want to help you is through this. Why? Because I cannot help you alone. I'm worried about you. I'm no superwoman as a mother, but I will be with you all the way. You have to have your child understand that
why are you going through to a psychologist or psychiatrist? So dili ka mo para matambalan ka. Okay. Ingon lang sa ka for assessment. For assessment. Oo, tanawon sa murabag mo take sa tag-exam tanaw na tong makasul pa ka ng eskwelahan na, di ba? Mura gina you have to translate your words into a language that can be understood by the child. Kay depende man na sa edad sa bata. Labihan na kung adolescents resistant sila kay kibaw naman sila unsa ng psychologist, psychiatrist. What if ang stressor sa bata is ang parent mismo, Miss Yes, Tina? naami cases na inana. How do we deal with that if ang parent mismo mo ay nauyog niya the Kung entire violent or dili na gyud ka ng healthy, we deal with that. The psychiatrist will have to deal with that by separating the child, either From go the through mother. the SWD or give it to a person in the family nga mas ang bata mas comfortable siya dito nga adto lang sa siya dito. Nami cases na inana, so ang mga psychiatrist uban sa social worker kay social work naman na basta mag-transfer na ta mag-inana, so tulo man gud na sa among team. So mo team up na pud mo social worker Actually, sa Philippine Mental Health, tulog yun me. Social okay. worker, psychologist, and psychiatrist. So, kay lain-lain man ang nature sa tulo. Sa trabaho. Yes. Social workers, usually, they know the legalities of things and how they should be done. The psychologist is more of in the interventions and the and then and the psychiatrist, although they also do assessment, it's for the medication if needed. So kinahanglan yun ang tulo. So naami anang tulo, social worker, psychologist. So it's really a team. Napatay ka ng number to call here in Cebu just in case ka nang I want somebody to talk to. Unya, I cannot talk to my mama or my papa or whatever. Is there a number to there call? There are NGOs in Cebu alone that addresses nga 24/7 na you want to call, pero dili kay ko kibaon sa ilang mga numbers, pero nakakita na ko ana nila na during katong mga time nga nag mga bata naghikog or atong mga time, so or kato pagkamatay ni Robin Williams kanang naadyo tong mga numbers ba na ni Saka ning gawas gid sila. Ang problem lang sa dili problem, ang limitation lang namo sa PMHA is dili mi 24/7, although pwede mi 24/7, pero ang amo manggungkuan is kung lagyo mo dili mi ka at dagan diretso. I see. So ang problem namo, like for example, there was one time nga nagmass hysteria man siguro dito sa Argao. And May uso kay na sa mga eskwelahan, Miss Tina. So nagmass hysteria dito, then I was on my class and walay available nga psychiatrist, although na social worker, pero dili man gud na area sa social worker completely ang therapy kay di man na ilaha jud na field. So naglibog sila kinsay dadon dito. So ako ang pinakasayo nako was around 10 PM pa. At that time kay nag-work man ko sa UCLM. So, Kung mag-mass hysteria, kinahanglan ba gyud adtuon right there and then? Dili na ba makahuwat og tomorrow for kuan? ma'am. Kinahanglan yun na siya at tuon. Insigida, gid ay? Naagi mo address ana niya. Normally, ang unang mudagan is ang mga pari. Kaya Pari man naman sa dool yun ang pari, pirmi. So, dali ra sila. Mana, ang ilasang way is different. No? Yeah, Lahi man sa yun ilahang way. Pero at least makontrol nila. Then, kung everything has subsided, kaya di man yung kakastorya sa bata kung mura siyang nagposesyon, di ba? Mo man na, it's religious aspect. So, although dili siya inana, pero only when kanang medyo mukalma na, that's the time when the psychiatrist and the psychologist come in. Normally, imo gitong pangitaon kinsay nagsugod. Kaya mauto siya ang pinaka-importante. And most likely, these are children also nga exposed. Kadaghanan nila, pareho silang situation, pareho silang pobre, pareho silang waykaon, pareho silang gubot. So, inighilak sa usa, inig ka ng hysterical sa usa kay siguro di nagid niya kaya mo spread out siya sa uban. Yes. Okay. So Miss Tina, we're running out of time, so I'll give you the floor kung unsay atong maistorya sa atong mga televiewers karon nga nananaw basin ning undergo og depression or naay mga simptomas ba kaha nga makita sa usa ka ginikanan sa iyang anak. So unsay pwede natong ma-advise Miss Tina sa atong mga televiewers? First is take control of your stressors good. Labihan na ang parents, ikaw gyud ang unang mag-control sa imong stressors. As teachers, ikaw ang unang mag-control sa imong stressors kay ang imong stressors mapasa nimo sa uban, masingkahan nimo ang bata, makuan. So
everyone should learn to take control of their stressors. No, manage your stressors, identify which to give time and which stressors do not actually need to be attended to. No, ikaduha natong tanahon is get your social support. It could be, if it's not your family, then get it from friends, get it from your current relationships. Build your social support. Find people who have succeeded na inana bitaw na niagig depression, for example, and then right now is going into that. So kana pareho ni Baron, inana man ang nitabo ni Baron Geisler, no, nangita siya sa kanang kabaw jud niya makuha niya a social support system. Third, when you feel that it is there or it is about to be there, importante nga you get your professional help. Mao gyud na ang important good. Ayaw pagduha-duha kay dili nato ma-predict unsay effect sa depression ana nga person, no? It could be alcoholism, drugs, mao ra ba ni accessible kaayo, no? And then once you're given your medication, please maintain those medications. If you're asked to go through intervention or psychotherapy, go and attend to them. No, ayaw nang dili lang pero time. So find the motivation, and then if your parents, find the motivation in your children, and then reward them afterwards. No, nga mo kag uy dako na kay kag improvement sa una di inana ba, no? So more gid ang basic, and communicate good. Always find a person nga maka-communicate mo, maka-talk mo. That could be a professional person, that could be a certain family member, or that could be a certain teacher. Basta find a person and let that person also take responsibility nga magtan-aw if tanaw niyang tabangunon na gyud kinahanglan jud. Yeah. Okay. So, thank you very much, Miss Tina, for being with us Thank tonight you. sa Partners-in-Law. So, mga kaigsuunan, depression is real. It is a serious medical condition that can get worse if not properly treated. So, if you are going through something right now, break your silence. Get diagnosed and get the proper treatment. Remember that you matter and your life is important. You do not have to struggle, you don't have to suffer alone. Ako si Attorney Joyce Preston Adlao, o kini ang Partners-in-Law. Maayong gabi.